नमस्कार ओडिशावासी आष्ट्रिक न्यूज को स्वागत। आज हूँ एप्रिल मास 5 तारिख रविवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाईदेवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाईबा। आजिर प्रथम खबर, पर्यटकों प्रथम पसंद ओडिशा हेबा दरकार कहले मुख्य शासन सचिव। सबो विभाग पर्यटन को फोकस करने को सचिव स्तरीय बैठक में मुख्य शासन सचिव अनुर गर्ग निर्देश देइछन्ति। पर्यटन क्षेत्र में केउ विभाग कौन योगदान करि परिबो से नहीं सचिव स्तरीय बैठक में आलोचना करिसेंति अनुर गर्ग। जेपरि पर्यटकों प्रथम पसंद ओडिशा हेबो से दिगरे गुरुत्व दियाजियो बोली दोहराइछन्ति मुख्य शासन सचिव। परवर्ती खबर, बही नारे चलिब नहीं व्यवसायी, घर स्कूल मनमानी कले कार्यानुष्ठान हेब, एपरि चेतावनी देले मंत्री नित्यानंद गंड। सबु घर स्कूल सरकारी नियम मानिबा जरूरी, एने विभाग अधिकारी आलोचना हेब। जदि कौनसी स्कूल विरोध में अभियोग आसब कार्यानुष्ठान नियाजियो बोली मंत्री कहिसंति। जातीय शिक्षा नीति अनुसार एणिकी घर स्कूल रे एनसीईआरटी बही पढ़ाजिबा बाध्यतामूलक हेब। गणशिक्षा मंत्री कहिसंति जे केतक बेसरकारी शिक्षानुष्ठान अधिक लाभ आशारे निजस्व बही पढ़िबाकू पिलांकू बाध्य करूछन्ति, जहा शिक्षा नीतिर खुलाखुली उल्लंघन। परवर्ती खबर, विभिन्न जिला बुलिबे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। पंचायत निर्वाचन पूर्व जिला गस्तरे जिवे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। अक्टोबर नवेम्बर नवीन पट्टनायक जिलू जिला बुली पुणी संगठन को तृणमूल स्तर संगठित करने को चेष्टा करेंगे। एने जिलार नेता मानू बीजेडी कार्यालय खबर जाइछि। गस्त बेले नवीन पट्टनायक दलरू दूरे जाइथिबा लोकଙ୍କୁ पुणी दल भितर को फेराई आनिबा को चेष्टा करेंगे। पंचायत स्तर में जो मैंने दुर्नीति करिसेंति लोभ और लोभारे अछन्ति सेमाने दल छाडुछन्ति, सेमानक पई दल उपरे किछि प्रभाव पड़िबो नाही। जो मैंने लोकଙ୍କ पई काम करूछन्ति सेमाने दल सह थिबार कहिसेंति बीजेडी विधायक विश्वरंजन मल्लिक। परवर्ती खबर, पुरी रे हेबा अंतर्जातीय विमान बंदर, मिलिला जंगल जमी मंजूरी। पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पई सबुज संकेत मिलिछि। एही बहु प्रतीक्षित प्रकल्प पई परिवेश जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जंगल जमी व्यवहार नहीं मंजूरी प्रदान करिसेंति। पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पई राज्य सरकार किछि वर्ष तले केंद्र को प्रस्ताव देइथिले। किछि दिन धरि एठा निर्माण हेबा किबा न हेबा नै राजनीति जोर धरिथिला। नुआ सरकार पुरी रे विमान बंदर निर्माण करबा सपक्ष रे मध्ये काम आरंभ करिथिले। एही क्रम रे 2025 रे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पुरी रे विमान बंदर निर्माण करबा को ग्रीन सिग्नल देइथिला, जहा फल रे विमान बंदर निर्माण पई बाट फिटिथिला। आ एबे परिवेश जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पक्षरु पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पई मंजूरी मिलिछि। सूचना अनुसार पुरी रे ही अंतर्जातीय विमान बंदर समुदाय 471 हेक्टर जमी रे निर्माण करबा को प्रस्ताव रहिछि। एथि मध्ये रे प्राय 28 एकर जंगल जमी एवं समुद्र कूलवर्ती किछि अंचल रहिछि। बहु दिनरु एही जंगल जमी अनुमति पई अपेक्षा करा जाइथबा बेले एबे सबुज संकेत प्रकल्प को गतिशील करिवो। परवर्ती खबर, युद्ध 40 दिन लंबिले सृष्टि हेब बड़ खाद्य संकट, एफएओ र चेतावनी। दिनक दिन भयंकर रूप नेउछि मध्यप्राच्य युद्ध। मध्यप्राच्य एबे एक भयंकर अर्थनैतिक युद्धर सम्मुखीन होइछि। ईरान प्रतिरक्षा बाहिनी कुवैत और यूएई शक्ति केंद्र जल विशोधना केंद्र गुड़ी को योजनाबद्ध भाव टार्गेट कर भीषण क्षयक्षति घटाई। तेहरान एही रणनैतिक परिवर्तन उपसागर अंचल में आतंक खेलाई देइछि। यह केवल सामरिक प्रतिरोध नुहे, पारस्परिक विनाश में विध्वंसकारी रणनीति बोली कुहाଯାଉଛି। ଏହା द्वारा विश्वव्यापी खाद्य पानीय सामग्री दर मार्च रे बड़ मात्रा रे बढ़ी जाइछि। यह गत वर्ष सेप्टेम्बर पर सबुठारु उच्च स्तर रे पहुंची जाइछि। एहार कारण हेउछि इतिमध्ये तेल और गैस दर रे द्रुत वृद्धि। मिलित जातिसंघर संस्था खाद्य और कृषि संगठन र कहबा अनुसार जदि ईरान युद्ध जारी रुहे तबे खाद्य पानीय दर आगु आहुरी बढ़ी पारे। परवर्ती खबर, F-15E और A-10 युद्ध विमान खसिबा पर ट्रम्प का प्रथम प्रतिक्रिया। अमेरिका युद्ध विमान F-15E और A-10 को ईरान खसाई दिया घटना पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तांकर प्रथम प्रतिक्रिया दैछन्ति। से कहिसंति युद्ध विमान खसिबा जुगु ईरान सहित चलिथिबा आलोचना पर कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। यह एक युद्ध, आमे एक युद्ध रे अछु, ईरान अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी रिपोर्ट करिछि। ईरान वायु प्रतिरक्षा होमरोज प्रणाली निकट रे अमेरिका A-10 विमान को गुली करी खसाई दैछि। ईरान एहार वीडियो मध्ये जारी करिछि। ईरानी सेना कहिछि रणनैतिक जलपथर दक्षिण एवं चारि पाखरे समुद्र अंचल रे विमान को टार्गेट करा जायथिला। पूर्वरु अमेरिका F-15E स्ट्राइक ईगल युद्ध विमान को गुली करी ईरान पक्षरु खसाई दिया जायथिबा खबर मध्ये प्रकाश पाइथिला। परवर्ती खबर, खड़ी छुआले मुख्यमंत्री। स्कूल प्रवेश अवसर में कुनि कुनि पिलांकु शनिवार खड़ी छुआले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राजभवन उच्च प्राथमिक विद्यालय रे एथिपई अनुष्ठित होइतबा कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री खड़ी छुआइछन्ति। एही अवसर में कुनि कुनि पिलांक सह भाव विनिमय पर खड़ी छुआइथिले सीएम। कोमलमती शिशुंग शिक्षा क्षेत्र में नुआ परिकल्पना आनिबा पई एभଳି एक निष्पत्ति निया जाइथिला। पूर्व वर्ष मध्ये एभଳି एक भव्य कार्यक्रम आयोजन होइथिला। ओडिशा पक्ष पालन अवसर में विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्रवेश उत्सव खड़ी छुआ उत्सव पालन करा जाइछि। एहा सह शिक्षा सचेतनता रथ जिलू जिला गड़ब 6 ରୁ 10 तारिख जाए गड़ब शिक्षा रथ।
পরবর্তী খবর ওড়িয়া ভাষায় নাম ফলক ন রহিলে হেব আক্সন দোকান এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক ওড়িয়া ভাষায় নির্ভুল এবং স্পষ্ট ভাবে লেখিবা আনিকি বাধ্যতামূলক যদি ন লেখিবে তবে আইনর ধারা 35 অনুযায়ী দণ্ডনীয় হেব ওড়িশা সরকারଙ୍କ শ্রম ও কর্মচারী রাজ্য বীমা বিভাগ দ্বারা এহাকু কড়াকড়ি ভাবে পালন করিবাকু কুহাଯାଇଛି দোকান এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক ওড়িয়া ভাষায় নির্ভুল এবং স্পষ্ট ভাবে লেখিবা আনিকি বাধ্যতামূলক କରାଯାଇଛି যদি কৌଣସି দোকান এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ওড়িয়ারে নাম ফলক ন লেখନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ନାମ ଫଳକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହୋଇନଥିବ ତେବେ ଯେ କେହି ବି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି পরবর্তী খবর ভারত পাই খুশি খবর খুব শীঘ্র হোমরুজ প্রণালী দিয়ে মুম্বাইরে পৌঁছব এলপিজি ট্যাঙ্কর সানভি ভারতীয় পতাকা লাগিଥିବା এলপিজি ট্যাঙ্কর গ্রিন সানভি সফলতার সহ হোমরুজ প্রণালী দিয়ে গতি করেছে এই জাহাজের প্রায় 44,000 মেট্রিক টন এলপিজি আসুଛି ট্যাঙ্কর গতকালি হোমরুজ প্রণালী পার হচ্ছে এবং এপ্রিল 6 তারিখ সুদ্ধা মুম্বাইরে পৌঁছব বলে অনুমান করা যাচ্ছে পরবর্তী খবর যুদ্ধ প্রভাবে বড়িপারে মদ বিয়রর মূল্য মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধକୁ নেই তৈল ও গ্যাস আমদানি বাধাপ্রাপ্ত হইଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ পেট্রোলিয়াম জাত সামগ্রী উপরে নির্ভর করুথা অধিকাংশ শিল্পানুষ্ঠান বন্ধ হওয়া বসিথিবা বেলে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ক্ষেত্র অধিক মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে এই ক্রমে ভারতের মদ প্রস্তুত করুথিবা বিয়র কোম্পানি গুড়িক মধ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বিশেষ করে গ্যাস অভাবরু মদ পাই উদ্দিষ্ট কাচ বোতল এবং ক্যান উৎপাদন প্রভাবিত হইথিবারু বজারে মদ যোগান হ্রাস পাইবা সহ মূল্য বঢ়িবা আশঙ্কা বঢ়াইছে গ্যাস অভাবকু নেই এবে কাচ বোতল উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হেবা সহ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইছে যাহাকু নেই বজারে বিভিন্ন কোম্পানির মদ উপলব্ধ করাইবা কষ্টকর হয়ে পড়িছে সেইপরি ক্যাନରେ আসুথিবা বিয়র পাই ক্যান উৎপাদন মধ্য হ্রাস পাইছে কারণ ক্যান তৈরি পাই আবশ্যক রহিଥିବା আলুমিনিয়ম বিদেশରୁ আমদানি করিবা এবে সহজ হেউ নাই ফଳରେ এবে ভারতীয় বজারে মদ এবং বিয়র মূল্য বঢ়িব বুলি বিয়র আসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কহিছে পরবর্তী খবর গ্যাস সংকট মধ্যে সরকার নেলে বড় পদক্ষেপ এলপিজি সংকট মধ্যে সরকার এক বড় পদক্ষেপ নেইছেন পেট্রোল এবং ডিজেল অভাবর গুজবକୁ ମଧ୍ୟ স্পষ্ট করা যাইছে লোকଙ୍କୁ এথিপ্রতি ধ্যান ন দেବାକୁ অনুরোধ করা যাইছে দেশରେ পেট্রোল ডিজেল কোনসি অভাব নাই প্রেস মিটে স্পষ্ট করিছেন পেট্রোলিয়ম মন্ত্রালয় যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ପିଏନଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସରକାର ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା পরবর্তী খবর বঢ়িলা সুনা ও রূপা দর গহনা কিনিবা পূর্বরু নজর পকান্তু কেউ সহରରେ কেতে রহিছি সুনা দর আজি ভারতীয় বজারে 24 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,46,670 টঙ্কা রহিছি সেইপরি 22 ক্যারেট সুনার দর 1,34,450 টঙ্কা ছুঁইছি সেইপরি রাজধানী ভুবনেশ্বরে 24 ক্যারেট সুনার মূল্য 10 গ্রাম পিছা 1,46,670 টঙ্কা রহিতবা বেলে 22 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,34,450 টঙ্কা কু পৌঁছিছি সেইপরি মুম্বাইরে 24 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,46,670 টঙ্কা ও 22 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,34,450 টঙ্কা রয়েছে নয়াদিল্লীরে 24 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,46,820 টঙ্কা ও 22 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,34,600 টঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ ভারতের প্রমুখ শহর চেন্নাইরে 24 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,48,370 টঙ্কা রহিতবা বেলে 22 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,36,000 টঙ্কা রয়েছে পূর্ব ভারতের প্রমুখ শহর কলিকতারে 24 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,46,670 টঙ্কা ও 22 ক্যারেট সুনার মূল্য 1,34,450 টঙ্কা রয়েছে অন্যপটে রূপা মূল্য কিলো পিছা 2,50,000 টঙ্কা হয়েছে পরবর্তী খবর রাজ্য দলগুড়িক ডিডি আকাশবাণী মাগଣାରେ প্রচার করে পারিবে দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওরে মাগଣା প্রসারণ টেলিকাস্ট সময় পাই নির্বাচন কমিশন জাতীয় এবং রাজ্য দলগুড়িক ডিজিটাল ভাউচর জারি করেছেন বর্তমান এই ব্যবস্থা মুখ্যতঃ আসাম কেরল পডুচেরি তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ ভଳି নির্বাচন সম্বন্ধীয় রাজ্যরে কার্যকারী ହେଉଛି সমস্ত প্রমুখ দল যেপরি জনসাধারণଙ୍କ নিকটରେ ସେମାନଙ୍କର মতামত পਹੁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ সমান সুযোগ পাଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1951 ধারা 39 অনুযায়ী এই সুবিধা প্রদান করা যাইছে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছেন যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশন ঠার ভোট দেওয়ার 2 দিন পূর্বରୁ দলগুড়িকর প্রচার সময় রহিব কেউ দল কেউ সময় পাইব এই নিষ্পত্তি রাজ্য স্তরের মুখ্য নির্বাচন অধিকারী এবং দলগুড়িকর প্রতিনিধিত্ব উপস্থিতিরে এক ড্র মাধ্যমে নিয়াଯିব রাজনৈতিক দলগুড়িକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷଣ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାରର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆକାଶବାଣୀ ଷ୍ଟେସନରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛି ଯେ ଦଳୀୟ ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ 2ଟି ପ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ
पारिबो। परवर्ती खबर रेल टिकेट रिफंड नियम रे बड़ परिवर्तन। भारतीय रेलवे निश्चित टिकेट पई बातिलकरण नियम रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। नूतन नियम अनुसार रिफंड एवं जरिमाना बे ट्रेन छाड़िबार केते समय पूर्वरु यात्री टिकेट बातिल करूछन्ती ताहा पर निर्भर करिवो। एहा प्रक्रिया को सरल करिवा एवं सिस्टम रो अपव्यवहार को रोकिया पई उद्दिष्ट। जदि प्रस्थानर 24 रु 8 घंटा पूर्वरु टिकेट बातिल करा जाय तबे केवल 50% टंका फेरस्त हेबो। एहा व्यतीत जदि 72 घंटा पूर्वरु टिकेट बातिल करा जाय तबे यात्री 75% पर्यंत रिफंड पाइबे। एही नूतन नियम गुडी को 1 एप्रिल 15 एप्रिल पर्यंत कार्यकारी हेबो। पूर्वरु यात्री माने 72 घंटा किमा ताठर अधिक समय पूर्वरु टिकेट बातिल कले प्राय संपूर्ण टंका फेरस्त पाउथिले। यात्री मानकु आश्वस्त देबा पई रेलवे बोर्डिंग सिस्टम परिवर्तन करिया पई नियम रे मध्ये संशोधन करिछि। यात्री माने बे निर्धारित प्रस्थान समय 30 मिनिट पूर्वरु सेमानकर बोर्डिंग पॉइंट परिवर्तन करि परिबे। एही वैशिष्ट विशेष भाव एकाधिक रेल स्टेशन थिबा बड़ सहर रे रहुतबा यात्री मानक पई उपयोगी हेबो। तेबे नूतन व्यवस्था अनुसार यात्री माने ऑफलाइन मोड व्यवहार करी जे कोनोसी स्टेशन रु सेमानकर टिकेट बातिल करि परिबे। फल स्वरूप यात्री माने से निर्दिष्ट स्टेशन पर्यंत सीमित रहिबे नाही जेउठु टिकेट मूलतः बुक करा जायथिला। एहा व्यतीत यात्री मानकु केवल प्रस्थान स्टेशन पर्यंत सीमित न रखी परवर्ती जे कोनोसी स्टेशन रु ट्रेन रे चढ़िबार सुविधा जोगाई दिया।